Okay. Anak mo to. Hello. Hindi, gilabi na Yeah. yung Okay, so story. What, what happened before this video, ma'am? taka-taka siya. So, doon siya mag-try of stinky tofu. Akong kuang, nabi na ko, meat to, butang nimo. Sabi na ko, meat. Wala man, no. Sa packet niya, wala yung nakabutang na stinky tofu. Pag open ako, Ataban to siya sa kuan? tatabal siya. So, pag open ako, shook! Me is like this. Wala niyo na smell? Wala pa. As Ay, pa pagbutang sa water. Ano that? Bawa lagi ins. Ay, wala ito yung Uy, naka-video tayo. Uy, Kung ano? di ba Vlog ni to. censored? Toot. Baho. And then, Apo, buhuan ayun siya. siya. Ang katungkuan, katong Ah, fried. okay. So it's like this one. Try. A little bit. Dara, oh. I'll let you see. Pa ako ilabay. Okay. Okay, ako siya kaya as in. May matong fried na stinky tofu kay. Pag fry niya, ay pa siya malingasang baho. Pagkaon mo, wala na siya. With fermented na gulay. Fermented eh siya na ng gulay. veggies. Na siya pares. Na siya kanang, sige na. Kanari kang papayas ato ang fermented. Atsara. Yes, mo siya atsara. Smell good with man ang vinegar. atsara. Kani. Dili siya. Lalami kay to. Dili siya. Kay, Uy. i-partner naman mo siya. Dili mo Okay, siya. okay. Kuan. Gabi we went to Shiyuyai. I don't know. Shiyukaki. Shiyuboy? Oh, pita. Oh boy. Next to McDonald's. Yeah. Okay. That place, they have this pickled, what's that? Ginger. Yeah. And it tastes very, very, very well fermented. You cannot like actually taste the, yeah, The ginger. yeah. Lami ang ko. Hmm? Ito siya. Pwede ka waton? The whole thing? Oo, tapos siya doon. Tapos pink ang color niya. Yeah, pink. Ba, So, ano kayo ito? Parang fermented na kayo ito ba? Lami ka siya ni, Mm. very good. Very, very good. So if you tried to come here, you should try the pickled Ginger. Pickled ginger. Pickled ginger, pickled... Asa ka nakakod sa garlic? Oo, garlic. Garlic. First meal na to, Derek. You didn't take Yeah. you Asa took first video. meal na to, ani? Dito, uy, nagkuanta. Wala mo tayo nag-rice ato. Mugani, pero asa ta nakakod na to kuan? Ano na sige guys, kay pareha man mi duha. We are aunties already. We cannot remember things up. Nasa to, mura ganito siya. O dili, uy, sa Manila pa to. Manila ba to? Asa ang store? Manila ka gini. Kay Jerry's mo to. Sa Jerry's to, tili mo to Jerry's, diba? Dili, uy, nagkaon patag kuan. Asa patanha? Asa tanang tingting Ang BGC ta, nag-rakwelta, pero wala man ta nga ulit to, nagkapi-kapi, ta. Tapos ice cream din ta sa to sa Asa BGC. tanang dinner? Nag-dinner ta, uy. Comment down below, be. Puta na si If. Oh, inani. Inani amo ang kabuang. We don't remember, but maragsapan pa to, Philippines pa to. Really sa Jerry's? Dili, uy. Wala, uy. Wala may pickled to Jerry's. Pani udto yata to nato ni. Asa man tanan ni Udto. Yeah, let's go back to that. And let's go back to the Gusto natin picture di ato. Sin ikaw na kay picture adto. Sige. Sige. Unsa to nga day? 22. 20. Dili, 21 man tayo gikan. So, dinner. Ata, uy. Dili, nag-first meal pa. Vietnam pa.
Ay, Hanoi Pho. Oh, what the? Yeah. Oh, we went to Hanoi. Dito sa Makati. Makati. Oo, Makati. Okay. So, So, Makati. so like Vietnam to Makati with Genuine, authentic. genuinely common. Authentic, Vietnamese cuisine. Mas in, siya. Mura jud kag nara sa Vietnam, pati ang vibe sa iyang, sa Right. resto. Right. Yeah, Very very good. Vietnam. Very I Vietnam. suggest That's to true. go there. Hanoi Pho ang name sa resto. Okay, we're going to cut this up because the next video we're going to talk. The next video we're going to talk about what our plans for tomorrow. Okay, I think we're going to sleep in up until 9 a.m. Hopefully, I Ayun, can see. dili. Kaya magkatutog function. Ito ba na kay nga Buddha? Ay, more than that. Layo din na. Layo din na. Or skip na lang to nato. Uy, dili ta mag-skip-skip. Kaya mo naman to. Dagan pa kay tag time. So tomorrow is our... Okay. Bye sa next video.